صرف 5 منٹ کے اندر، 5 منٹ میں تو کتنا بڑا بے حیا بے غیرت ہے، یہ تو بتا دے کس مٹی سے بنا ہوا ہے. شرائط طے کروں گا صرف 5 منٹ یہ میں. بتا دے میں کس مٹی سے بنا ہوا، تیری غیرت نہیں ہے. دو تو خود ٹائم برباد کر رہا ہے. اگر تیری جگہ کوئی مسلمان ہوتا نا بریلوی، تو خدا کی قسم زبان کاٹ کے مر جاتا. وہ تو ہے نہیں، مسلمان تو ہے ہی نہیں. بریلوی مسلمان ہے ہی نہیں. بریلوی مسلمان تو ہے ہی نہیں. تو نے ٹھیک کہا، اگر تیرے جگہ میرے جگہ پہ کوئی بریلوی مسلمان ہوتا، مسلمان ہے ہی نہیں بریلوی. اب تیرا کافروں مسلمان چل ٹھیک ہے، میں دعویٰ پیش کروں. اب تو شرائط طے کر کے، میں 5 منٹ کے اندر شرائط طے کروں گا، لیکن تو سنے گا ہی نہیں. چلو میں اب شرائط طے کر رہا ہوں. شرائط نمبر ایک، میرے دعوے کے خلاف اگر تو جائے گا، تیرے اور تیرے دھرم کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے میرا دعویٰ. نمبر 2، 3 منٹ کی ٹرن ہوگی. میرے بیچ میں تو نہیں بولے گا، تیرے بیچ میں نہیں بولوں گا. نہیں ٹھیک ہے. شرائط رکھ. ہاں. شرائط نمبر 1، میرے دعویٰ کے خلاف اگر تو گیا، تیری اور تیرے دھرم کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر دو کہ 3 منٹ کی ٹرن ہوگی. میرے بیچ میں کسی حال میں نہیں بولے گا تو، اور تیرے بیچ میں بالکل نہیں بولوں گا، چاہے تو کچھ بھی بولے. کیونکہ مجھے ٹائم دیا جا رہا ہے، تجھے بھی ٹائم دیا جا رہا ہے. ہر شخص اپنے اپنے ٹائم میں بول سکتا ہے. دوسرے کو بیچ میں بول کے جو ہے خلل نہ کر جان چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3، جو بھی حوالہ جو بھی عبارت پڑھے گا، سب سے پہلے پرسنل بھیجنا ہے. بھیجنے کے بعد پھر پڑھنا ہے. جو بھیجے گا وہ بھی پڑھے گا، اور جسے بھیجا جائے گا وہ بھی پڑھے گا. جب تک وہ حوالے کو دونوں فریق نہ پڑھ لے، دوسرا حوالہ معتبر نہیں ہوگا. نمبر 3 ٹھیک ہے نا. اور نمبر 4 یہ ہے کہ بدتمیزی، بے ادبی، ٹھیک ہے، کسی اکابر کو غلط بولنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور بولے گا اس کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے. بس میری شرائط ختم ہوگی. تو بولتا ہے شرائط میں بہت ٹائم لگاتا ہے، ہو گئی نا شرائط میری. چل ہاں. یہ شرائط کون سی ہوتی ہے کہ میرے دعوے کے خلاف جائے گا؟ ابے جو اس کے موضوع کے خلاف جائے گا اس کی شکست ہوگی. یہ تو میرا موضوع ہے، اس کے خلاف اگر کوئی ہٹتا ہے، میرا موضوع شباشی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے اس کی شکست ہوگی. اب تو اپنا دعویٰ پیش کر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات پر جو تو نے اعتراض کیا تھا، اس کا دعویٰ پیش کر دے اور حکم لگا دے. بولوں میں مہتاب بھائی اس کا ٹائم دیکھنا، اس کا مہتاب رضا ہے. چلو اب تیری رضا ابھی. چلو سامعین، شرائط منظور ہے نا بھائی؟ 3 منٹ دیکھو، دونوں فریق 3 منٹ دیکھو. وہ میرے بیچ بالکل نہیں بولے گا، شرط منظور ہے اس کی. اب تو ارے مجھے بولنے دینا، مجھے بولنے دینا. تو حدیث کیا ایسے نکالے گا پھر؟ اب دعویٰ تو پیش کر. سامعین میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں. 3 منٹ ہے، میں بولوں نا. میں اگر میں غلط ہوں تو اپنی باری تجھے ٹائم دیا جا رہا نا. میرے بیچ کیوں بولتا ہے تو؟ بول پھر بول رہا ہے. ارے بولنا. ٹائم دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا دعویٰ یہ ہے، طاہر رضا کا مجدد فاضل بریلوی جو ہے وہ اسلام کا مخالف، قرآن و حدیث کا مخالف ہے. میں یہ دلائل ثابت کروں گا. اور دیو کا بندہ شیطان ہے. ٹھیک ہے، میرا دعویٰ ہے دیو کا بندہ شیطان، قرآن و حدیث کا مخالف، اپنے ہم مسلک مولویوں کے عبارات تحریرات کی روشنی میں. یہ میرا دعویٰ ہے. بریلوی مجدد، طاہر رضا کا مجدد فاضل بریلوی دیو کا بندہ شیطان، قرآن و حدیث کا مخالف ہے، اپنے اور اپنے ہم مسلک علماء کی کتاب کی روشنی میں. ٹھیک ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. اب دعوے پر دلیل کیا ہے؟ دلیل میں دے رہا ہوں، کیونکہ دلیل یہ شرط میں طے ہے، جب تک دلیل نہیں بھیجے گا کوئی، پڑھنے کا حق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پڑھنے کا حق نہیں ہوگا. اب میں دلیل بھیج رہا ہوں اس کی کتاب سے. چلو میں یہاں سے بھیج دے رہا ہوں طاہر رضا کو. طاہر رضا یہاں سے بھیج رہا ہوں میں. خالص الاعتقاد، ایک خالص الاعتقاد ہے، طاہر رضا کو بھیج رہا ہوں. ایک خالص الاعتقاد ہے. اس کا مجدد کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استثناء جمیع جزئیات خمس کا علم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس کا مجدد خالص الاعتقاد میں کہہ رہا ہے. اب یہ قرآن و حدیث کا مخالف کیسے ثابت ہوا؟ اب میں اس کے متعلق بخاری شریف سے حدیث پیش کر رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ شرط میں طے ہے کہ جو عبارت میں بھیجوں گا میں بھی پڑھوں گا تو بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے، عربی عبارت بھی
उर्दू इबारत भी। ये अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मफ़ातिहुल गैब खम्सुन ला यअलमुहा इल्लल्लाह ला यअलमु मा तगीज़ुल अरहाम इल्लल्लाह व ला यअलमु मा फ़ी गदिन इल्लल्लाह व ला टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म। भाई 3 मिनट हो गए, मेरा 3 मिनट हो गया। 3 मिनट हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, असगर बाबा सीरी की जो देवबंदियों का मुनाज़िर शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि बात ये तय हुई थी कि शब्बाशी पर जो मौजू था हमारा, इसका शब्बाशी का मौजू था, लेकिन असगर बाबा सीरी जो थे देवबंदी को मुनाज़िर, और अब्दुल रहमान देख ले तेरा इसकी मुनाज़िर की शिकस्त हो चुकी है। इन्होंने राय फराज इख्तियार कर ली, क्योंकि इनका मेरा मौजू है शब्बाशी, उसी पर इन्हें दावा करना था, उसी पर हुक्म लगाना था। अब ये बजाय उसके दूसरी तरफ चले गए। मौजू इनका हमारा तय है, 3 मरतबा ये पहले फोन काट के भाग चुके इसी मौजू पर ही, इन्होंने मुझसे बात नहीं की है। अब असगर बाबा सीरी की शिकस्त हो चुकी है। मैं आलम भाई इसका फोन काटो, इसे रफा करो, इसे रफा भाग गया, भागा, फरार हुआ। सामिन मौजू तय नहीं हुआ है, मैं दावा पेश करूंगा, मौजू तय नहीं है, मौजू तय नहीं है। वो अपनी तरफ से मौजू लेकर आता है। रजा खानी, इतनी घबराहट है इसके ऊपर, अपनी तरफ से मौजू लेकर आता है, थोपता है हमारे ऊपर कि मेरे मौजू पर बात करना। क्या मुनाज़रा का ये उसूल है कि मुखालिफ को अपना मौजू दिया जाए और अपने मुताबिक दावा पेश करने का कहा जाए? ये खन्नासी फ़िरक़े में इतना दहशत क्यों, इतना खौफ क्यों, डर क्यों इतना हैं? माशाअल्लाह। देखा ना, मौजू कौन तय करता है भाई? मौजू जो है, मौजू तय दोनों के मुत्तफ़िक़ा इस पर तय होता है मौजू। मैंने मौजू उसका चुना नहीं है, नहीं लिया उसका मौजू, ठीक है। और उसने कहा दावा पेश करो, ठीक है दावा पेश कर दूंगा, तो दावा मैंने पेश कर दिया ना। मैं इतने आज तक मैंने देखा है जितने रज़ा खन्नासी हैं सब यही कहते हैं दावा पेश कर तू मेरे मुताबिक, ये मौजू मेरा रहेगा। वो अपना मौजू लेकर मुझे देते हैं। हम अहले सुन्नत देवबंद के मौजू पर फ़िरक़े बातिला में बात करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। देखो, मैंने इसके मुजद्दिद को कुरान और हदीस का मुखालिफ साबित कर दिया। ताहिर रज़ा की जिम्मेदारी थी कि वो अपने मुजद्दिद को मुसलमान साबित करता और साबित करता कि नहीं उसका मुजद्दिद कुरान हदीस का मुखालिफ नहीं, मुवाफ़िक़ में है। हो गए ना, भागा फोन करके, भाग गए। ठीक है गंदा भागा है। ठीक। ताहिर रज़ा तो भागा क्यों था? तो भागा क्यों था फोन काट के मेरे से अभी? बताऊंगा कि मखलूक कौन सी है, कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है? चल हाँ हवाल, हाँ करना पड़ेगा तुझे कि उस मौजू पर तुम उससे बात नहीं कर सकता। हाँ चल बात कर। शराइत वही रहेगी ना, शराइत वही रहेगी ना, शराइत वही रहेगी। भागा अब तू कि मैं? फोन काटो कौन भागा? फोन काटे कौन भागा? ताहिर रज़ा। तू मुझसे हाँ शराइत तय हुई थी, मौजू मैंने तस्लीम किया था। रिकॉर्डिंग बता कि मेरा मौजू वही था। तो तेरा मौजू है, तो तेरा मौजू है। मेरा मौजू मैं बताऊंगा क्या है, मौजू तूने बताया है। मैंने कब कहा कि मेरा मौजू है? मेरा जब मौजू मैं बताऊंगा। चल सामीन, ये अब शराइत तय करके बात करेगा, इसने बोल दिया है। अब जो पहले शराइत तय थी उसी शराइत के मुताबिक ये बात करेगा, ठीक है। अब ये दावा पेश करेगा, शराइत वही है, 3 मिनट टर्न रहेगी और मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगा ये। चलो भाई साथी, टाइम देखो, दावा पेश करेगा वो। चलो दावा पेश कर, दावा पेश कर। अभी क्या बात कर रहा? दावा पेश कर, अभी क्या बात कर रहा था? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तूने क्या कहा? तूने क्या कहा? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत तूने इतराज़ किया है। अब्दुल्ला भाई क्या बोला उसने? बदतर माना है, ठीक है। चलो दावा पेश कर इस पर। हजरत थानवी अलैह ने अपने आप को सूअर और कुत्ते से बदतर कहा। तूने जो तेरे दावत में एतराज़ होता है, दावा पेश कर। हाँ बात करूंगा मैं, हाँ मैं बात करूंगा। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना। क्या ऐलान कर कि इस बंदर की बस्ती बात नहीं है, आज के बाद में किसी बात। तू मुझसे क्यों नहीं बात करता? तू मुझसे भागता क्यों है? इसको फोन करता है, मुझसे क्यों नहीं बात करता?
चल सर चल दावा पेश कर, दावा पेश कर। हजरत खान, चलो मैं अब बात कर रहा हूँ, ये बोलेगा नहीं। मैं 3 मिनट बोलता हूँ, मैं शायद मेरा 3 मिनट देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने ताहिर रज़ा ने कहा है तुम्हारा थानवी ने अपने आप को सुअर से बदतर कहा है, ऐसा कहा उसने, ठीक है। ये उसकी किताब है, इस किताब का नाम है रद्द शिहाब साकिब बर वहाई खाइब। ये अल्लामा मुफ्ती अजमल शाह संभली लिखता है सफ़ा नंबर 384 पर कि जो कलिमात बराए तवाज़ु अपनी तरफ निस्बत की जाते हैं उनको सनद बनाकर पेश करना, उनसे इस्तेदलाल करना किसी बेअदब और गुस्ताख या दुश्मन का काम होता है। तो ये सामीन अपने आप को गुस्ताख, दुश्मन और बेअदब साबित कर दिया। ये इसका दावा इस किताब है, जिस किताब पर ये खबीस लोग दावा करते हैं इनकी औकात नहीं है कि वो उस पर गुफ्तगू करे। अब ये हमारे अकाबिर पर जब भी एतराज़ करेंगे खुद कुफ्र के घाट उतरेंगे, खुद जो दावा पेश करेंगे, हुक्म जो लगाएंगे उसी हुक्म के ज़द में आकर के ये जो है वही साबित होते हैं। और इसको मैंने गुस्ताख साबित कर दिया और इसको मैंने बेअदब साबित कर दिया। इसको मैंने जो है ये देखो दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, दूसरा हवाला दे रहा हूँ, सीरत मुजद्दिद अल-फ़सानी मकतूबात इमाम रब्बानी, ये किताब का नाम मकतूबात इमाम रब्बानी किताब है। इसके अंदर इमाम अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सफ़ा नंबर 62 पर कि हत्ता के काफिर, फरंग और मुल्हिद ज़िंदगी सबको अपने से कई एतबार से बेहतर जानता हूँ और उन सब से बदतरीन ख्याल करता हूँ। तो इन्होंने जो कहा है कि काफिर, फरंगी, मुल्हिद से ज़्यादा, उससे ज़्यादा बदतर ख्याल करता हूँ, तो काफिर, मुशरिक, ज़िंदगी से बदतर क्या होता है बताओ मुझे। हेलो जवाब दे। हेलो, भाग गए फिर भागा अरे कितना बड़ा खबीस है यार ये। अभी भागा एक मौजू पर, मैंने दावा पेश किया तो उसने कहा तो दावा पेश कर। मैंने दावा पेश कर दिया, उसका मौजूद कुरान का खिलाफ, हदीस का खिलाफ, मुखालिफ है, कुरान का मुखालिफ है। तो भागा फ़ोन काट के, तो कह रहा है तेरी शिकस्त हो गई। मुझे दावा पेश करने के लिए कहा, मैंने दावा पेश किया, दलील देकर साबित कर दिया, मुझे बोला तेरी शिकस्त हो गई। दलील देना शिकस्त है, दावा पेश करना शिकस्त है। अभी देखो हज़रत थान लाल पर एक खबीस ने एतराज़ किया, इसके घर से मैंने उसी एतराज़ पर गुस्ताख और बेअदब और दुश्मन साबित किया। अल्लाह उसके रसूल ताहिर रज़ा गुस्ताख होना पसंद करेगा, बेअदब होना पसंद करेगा, अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन होना पसंद तो करेगा, लेकिन हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू पर एतराज़ करना नहीं छोड़े गए। जहन्नम पसंद है उसे, अल्लाह उसके रसूल गुस्ताख होना तो पसंद है, लेकिन हमारे अकाबिर पर एतराज़ बंद कर दे ये उसे पसंद नहीं है। देखो भागा फ़ोन काट के। इसकी ज़िम्मेदारी थी जब मैं खामोश होता, अपनी बारी में बोलता, और मैंने जो उसको गुस्ताख साबित किया, अल्लाह उसके रसूल दुश्मन साबित किया, उसका दिफा करता या रद्द करता हो अपने हवाले का, लेकिन भागा फ़ोन काट के। इधर टिक नहीं पाता है, मेरे पास बिल्कुल टिक नहीं पाता है। और मुझे बोलता है तू तो कई मौजू पर भागा, बोले चलो बात तो करो ना, फिर भगा देना, फिर भगा देना, लेकिन खुद भागता है और जब भी आता है बोलता है तू भागा है मुझसे। इतने बड़े कमीने हैं, शैतान भी इनसे बड़ा कमीना नहीं है। इतने बड़े कमीने खबीस लोग हैं, शैतान को इतना बड़ा कमीना मैं देखा नहीं। शैतान को औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह पढ़ते भाग जाता है वो, लेकिन ये खबीस बार बार जलील होता है, बार बार नंगा होता है, शर्म गैरत कुछ नहीं है इनको। जब भी आता है कहता है मैंने तुझे कई मरतबा भगाया, और भाई को भागा, अभी खुद भागा